السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم إن شاء الله لو 6 أكتوبر 2018. إن شاء الله نعملوا كابسول فيديو نجاوب فيها على سؤالات كل ما يتعلق بالإميغراسيون لكندا. بلوتو الكيبيك باش تاخد الحيز الأكثر من الكستيون من المداخلة متاعنا. جوست قولوا لي سي سي بون أو نو بالنسبة للفيديو والصون. حطوا لي دي لايك كيلكو شوز كوم سا. الفيديو هذايا اللي بارطاجيه معناها على الباج اوفيسيال نتاع بيانفوني كندا. عملوا لا بارطاج جوست بور augmenter لا نوتوريتي دي بوبليكاسيون باش توصل لاكثر عباد من الناس. و باغ لا سويت تلقاوها ديما على الشين يوتيوب نتاع بيانفوني كندا. ما تنساوش باش تقيدوا فيها خاطر فيها tous les informations وفيها des réponses sur 80% des questions qui se répètent tout le temps. Donc prenez le temps de visionner tous les vidéos تلقاو السؤال معناها الأجوبة لأغلب الأسئلة متاعكم. ما يمنعش اللي كل سيونس تبدا لايف كي فيسبوك لايف نجم نجاوبكم على السؤالات اللي الحينية معناها اللي باش تلقاو لها جواب ديريكتومون. دونك حطوا لي لايك سي سي بون. اوكي. j'essaierai de rentrer directement في الفيديو باش نلقاو شي les questions اللي باش يباسكليو directement. Ok, ça pour les questions. Non, تعطيتش pour les commentaires. Pour les commentaires. Juste الدبي يضل يتراش بيه ناقص. هذوما لي كومونتير نحاولوا باش نتبعوهم نجاوبكم على اللي نقدر عليه. سا نومبيش اللي نرجع نحطوهم ديما. مسيو شادلي بن عمارة. اوكي. Le Canada n'est pas le paradis. Aucune place au monde n'est un paradis. و chacun est libre. كل واحد حر. كل واحد عنده تجربته الخاصة. لو بيسيميزم هذايا مش في بلاصتو معناها. سي با لو بارادي. احنا مش شكون قالك جايين للبارادي. Il y en a des gens qui cherchent l'enfer. معناها c'est pas évident. Donc s'il vous plaît, ce genre de questionnaire, veuillez les garder pour vous-même. ثم les points positifs, ثم les points négatifs. كل بلاصة في العالم tous les candidats sont majeurs et vaccinés, ils peuvent et en décider. Merci pour le conseil. Ok, نبداو إن شاء الله بلي questions. Ok, نلقاو سي سلمان. Bonjour, selon votre dernier là, vous avez dit que vous aurez une réunion avec le midi le 5 octobre. On voudrait bien savoir. Ok, oui, on a eu une réunion البارح. Je vais vous donner حاوس un petit résumé ce qui a été dit. اللي ما نقولش حاجة كبيرة معناها عيطة وشهود على طبيعة قنفوذ كما يقولوا. أما سا نمبيش نحطكم في الواقع ونشوفوا. سي طون بيني سي تو. Ok. Ok. De toute façon, rien n'est facile. Qui ne tente rien n'a rien. Oui, c'est une bonne advice. C'est vrai. جوست نحب باهي نعطيكم جوست غروسو مودو شنيا الحكاية الكل. توا كيما شفنا لو 18 سبتمبر حلت المينيستير ديميغراسيون نتاع الكيبيك البورتاي جديد لاريما. فسرتها وريتكم في الفيديو الاخراني كيفاش فو رومبليسي لو بورتاي والباز دو دوني اريما. الاريما هي شنيا؟ سي اون باز دو دوني، سي اون urne دو كانديداتور. كل واحد عنده عمر فوق 18 il peut déposer une demande مهما كانت سيفته، مهما كانت الكفاءة متاعو، مهما كانت المستوى الدراسي متاعو. هذا ما يمنع حتى حد اللي عمره أكثر من 18 سنة pour déposer une demande
في اللاغيما. هذايا شنو هو باش يخلينا نقولوا شنو هو الفايدة نتاعها معناها كأغيما معناها juste une plateforme ou une base de données pour recueillir les informations de tout le monde. هذه سي الاستراتيجي نتاع الميدي اللي هي elle veut avoir le plus grand nombre de candidats potentiels وباش تخلي البوفوار ديسكريسيونير نتاع المينيستر هو اللي ديسيدي selon des critères اللي لحد هذه اللحظة مازالوا ما حدوهمش ما قالوش عطاو نبذة عامة اللي هما نفسهم لي كريتير دو سيليكسيون القدم اللي هما العمر نيفو دو سكولاريتي الكومبيتونس معناها الكونيسونس لينغويستيك سوا في الفرونسي سورتو في الفرونسي شويه لونجلي زادوهم دي فاكتور دو ترانسفيرابيليتي دي كومبيتونس اللي هو سي ان ريكوبمون دو بليزيور فاكتور نلقاو اللي الفرونسي ديما ياخذ الحيز الكبير في الكريتير دو سيليكسيون معناها فرونسي بلوس اكسبيريونس يعطيك بونus فرونسي افيك ان ديبلوم سوبيريور يعطيك بونus هلم جر الجري هذه معناها نورمالمون الرابروشمون والريكوبمون دي فاكتور دو ترانسفيرابيليتي دو كومبيتونس عندنا تجربة في لونتري اكسبريس فيدرال في السيستم دو كلاسمون جلوبال اللي هو يعطيك بوانتاج سولون معناها نقولوا لي كورب دو ترانزاكسيون سولون لي زابسيس و لي زوردوني نتاع باغ اكزومبل ليكسبيريونس بلوس لو نيفو يعطيك دان سكورينغ السكورينغ هذا مازال ما تحطش بالنسبة لكيبيك شنو يخولنا اللي نعرفوا اللي الكيبيك عاطية بوفوار ديسكريسيونير كبير للمينيستر باش هو يسيليكسيون ينجم يقول لك يعمل ان فلتراج يقول لك جو فو انفيتي لي جون كي اون ان نيفو باغ اكزومبل ان بوست سيكوندير avec un domaine de formation catégorie B plus un niveau C1 في الفرنسي مثلا في البروميير اكستراكسيون à titre d'exemple ما نحكيش كيما نجم يقول حاجتي par exemple باللي عنده نيفو universitaire deuxième cycle maîtrise avec un niveau 8 في الفرنسي mais son domaine de formation ينجم يختار ويختار عندهم جونغ دو كوتا الكونتنجون هذوما دي كوتا نجمو نعرفوا الكوتا هذيا منين من استراتيجي داكسبتاسيون دي دوموند اللي عاطيه قربت 24900 دوموند qui seront acceptés في l'année 2018 sans compter اللي ثم 5000 من 2017 en instance يمكنش يزيدوهم يمكنش يحسبوهم مازال المينيستر ما قال حتى شيء في النطاق هذا معناها tout le monde peut créer leur compte Arima tout le monde peut déposer leur candidature rien n'est clair comment ils vont sélectionner ou surtout quand كما تعرفوا الجمعة اللي فاتت جرات لو 1 أكتوبر جرات إليكسيون في الكيبيك بمقتضاه طلع حزب الكاك اللي هو الكواليسيون افينير كيبيك اللي هو حزب يميني ما نقولوش متطرف معناها هو اقل من متطرف بشوي ما نقولوش اقصى اليمين نقولوا اليمين غير درج التوندونس نتاعو هو ماشي على الكاليتي اكثر من الكونتيتي لي ليبيرو كانت عندهم توندونس باش يكثروا الكاك قال لك لا ما يساعدناش لازمنا نضمنوا الانتغراسيون نتاع لي نوفو اريفون وسورتو le français اللي هو لازم ils doivent le maîtriser avant de venir هذا يطرح سؤال على معناها قدرتهم ولا إلمامهم بالكيبيك معناها ببرامج الهجرة الكيبيك على خاطر الفرنسي محطوط في العمود الفقري نتاع السيليكسيون خاطر avec son test de français au préalable un candidat ne peut pas être sélectionné il ne peut pas atteindre les seuils d'acceptation اللي هما تعرفوهم 50 و 59 بالنسبة للسيليباتير والكونترا معناها هنا سؤال يطرح روحه معناها ils sont vraiment compétents لامين بموضوع الهجرة فاهمينه هذا سؤال يطرح نفسه الجوفرنمون الجديد مازالت ما حددش شكون الوزير نورمالمون نهار 3 يبدا ثم وزير للهجرة الوزير نتاع الهجرة هذا ولا الوزيرة اسافوار عندها المام بالوزارة وتعرف المتطلبات الفا كونتوني لي لون اللي خداه الجوفرنمون ليبرال اللي قبل مسيو دافيد هيرتل هذا باش هيرتل باش في لاغيما باش يتعداو ليتاب دو سيليكسيون ولا ما عندهاش فكرة ما نعرفوش هذا شنو هو اللي عزنا يقولوا اللي السيليكسيون بوتيتر سوا ايميديات كيما تنجم تكون نهار الأربعاء كيما تنجم بو تاردي 1 2 3 موا نقولوا حتى الوزير يشوف يسخن بلاصتو معناها يعرف شنو هو المتطلبات نتاع السيليكسيون البوفوار ديسكريسيونير نتاعو باش يطبقوا بالكريتير ديريكتومون دون فاسون معناها ديسكريسيونير معناها هو يختار يقول حاجتي بهذا ولا ils vont valider une grille de pondération
كيما هو المجال بالنسبة للونتري اكسبريس فيدرال. رأيي الشخصي نتصور اللي يغا اون بونديراسيون بور garantir une équité في السيليكسيون باش ما تكونش ثم مجال للطعن في الاختيارات لأسباب سياسية أو جهوية. يكون une grille de sélection claire fiable، كل واحد يعرف السكورينغ نتاعو في وسط الباسان دو كونديداتور أغيما ويعرف لي كريتير دو سيليكسيون. ينجموا يبدلوهم، هذايا هما أحرار، أما تكون ثم شفافية في الاختيار. علاش هذا اختاروه وهذاك ما اختاروش، بوفوار ديسكريبسيونيل علاش اختاروا بالذمة هذاك. على هذاك اللي نستناو في المجال هذا. البارح في الريونيون نتاع الميدي في نفس النطاق، les agents qui ont fait la présentation, ils ont fait un survol sur les modifications des nouveaux règlements. هذاك اش قالوا il y aura peut-être une grille de pondération، اما تستنى الفاليداسيون نتاع المينيستر. هذايا هما ما عطاوش حيز ولا échéance pour ça. قال on attend le nouveau ministre، c'est à lui de décider. Donc ne précipitez pas. Quant à Rima, qui ont déposé leur dossier, ils sont valides pour 12 mois. Donc, il faudra juste attendre un peu. توضح الرؤية للوزير. malheureusement تبدلت الحكومة، كان كملت راهي il sera plus rapide normalement. أما maintenant il faut attendre. نستناو nomination du ministre avant tout. Par la suite qui va traiter les dossiers, quels sont les programmes prioritaires pour lui. Direct il va se pencher sur le travailleur qualifié du Québec ولا عنده d'autres priorités, entrepreneur ولا investisseur ولا l'expérience québécoise. Il y a plusieurs programmes في l'immigration. أنا البروغرام الأول اللي باش يبدأ يتريتي فيه إن شاء الله يكون travailleur qualifié، خاطر هو il concerne la majorité des gens. ونستناو ما عندنا ما باش نعملو. ça n'empêche اللي هذا يكون في صالح العباد اللي مازالوا ما عملوش لي تيست لينغويستيك نتاعهم، ياخذوا لو بلوتو بوسيبل دي رونديفو بور باسي لو تيف ولا التي سي اف ويعديوا l'anglais si c'est faisable ويعملوا des évaluations comparatives pour être distingués dans la foule. هذا هو بالنسبة شنو جديد. ندخلوا للسؤالات، نحاول نجاوب شوية على quelques questions. Il ne pourra pas respecter ses promesses au niveau هذايا ما نعرفوش. هما souvent ils respectent خاطر لنا des tendances électorales ولازمهم يحافظوا الماكسيموم على les promesses نتاعهم pour pouvoir gagner ou persister في البوست نتاعهم. Ok, Samira, ça, salut, un contrat CVP, est-ce qu'il est considéré comme un travail à temps plein ou bien un stage rémunéré? C'est un stage rémunéré. C'est un stage d'initiation à la vie professionnelle. C'est pas un contrat, c'est pas un travail, mais c'est un stage rémunéré. Les cotisations sociales prise en charge par l'État ou charge patronale ou charge نتاع الcandidat elle est prise par l'État. Alors, c'est un stage rémunéré. Ok, je vais continuer avec. Okay. Donc, نرجع Ok, بالنسبة للسيد عبيد. Bonjour, combien de temps pour obtenir l'évaluation? L'évaluation comparative توا توصل entre 2 et 3 mois. Entre 2 et 3 mois. Ça n'empêche les délais peuvent s'éloigner على خاطر لا دوموند كثرت. هذايا قلت قبل 6 أشهر من العام اللي فات، أكثر من قرابة 10 أشهر لي ديلي بداو باش يتوالوا. أما ça n'empêche اللي c'est le moment pour commencer. Bonjour Monsieur Mourad, bonjour, j'aimerais avoir plus d'infos sur la date exacte à mettre dans le formulaire ARIMA pour le diplôme du bac. On peut mettre la première année du lycée. قداش من عام معناها مثلا باغ اكزومبل خديت الباك نتاعك 2000، قريت 7 سنين ترجع ل 93 في l'entrée de l'année scolaire souvent le 15 سبتمبر. والدات دوبتونسيون ديبلوم هو الدات اللي كملت اللي محطوط على الدبلوم. بربي تيست لينغويستيك TEF ou TCF الزوز مقبولين. Les deux ils sont acceptables. Nice. Pouvez-vous m'aider? Je suis technicien anesthésiste licence appliquée. En quoi je puisse vous aider?
Expérience de 4 ans. Est-ce que j'ai la chance à immigrer au Canada? Comment je peux calculer mes points? Mademoiselle peut m'accorder combien de points? Il faut calculer, vous avez une grille de pondération. Une grille de pondération وثم une liste des domaines de formation. هذوما تعمل معناها تعمل rapprochement نتاع الكريتير نتاعك وتاخذ البوانتاج. Et tu dois atteindre les 50 points pour être acceptable. En premier lieu, لازمك توصل ل 42 seuil d'employabilité, on va توصل 50 pour être admissible. Bonjour Ahmezi, bonjour. S'il vous plaît, pour l'évaluation, ça dure combien de temps pour avoir la réponse? J'ai opté entre 2 et 3 mois. Quels sont les impacts des élections, surtout les dossiers en traitement? Il n'y a aucun impact à la خاطر ce sont des différentes équipes qui traitent. ثم équipe قاعدة تكمل في les dossiers papier وثم des équipes اللي هي mon projet Québec ثم équipe تحط في mise en place نتاع nouveau système. Aussi, je voudrais savoir votre avis sur l'influence de l'élection Québec parti politique sur l'immigration. Euh, j'ai entendu qu'il sera une résidence temporaire. Non, ce sont des promesses électorales, rien n'est officiel. Procédure تقعد بيتها وما نجموش يطبقوا معناها يعملوا ان بروجي الا ما يتعدى على المجلس ويا المجر. معناها il faut attendre des années pour s'il معناها s'il trouve opportun de faire ceci خاطر باش تعمل لهم برشا مشاكل. Donc ce sont des promesses électorales. وصلوا البوست توا اللغة تنجم تتبدل وترجع في التوندونس خاطر ثم بونيري كبيرة في الكيبيك تخليهم اللي هما مضغوطين. Ils ne peuvent pas faire des barrières depuis le début. يحسنوا في l'intégration في الفرنسيزاسيون mais pour diminuer les quotas صعيب ياسر على خاطر مشاكل الون ان موان كور اي موان اي لون تيرم. معناها من مصلحتهم هما يزيدوا حتى فوق 50,000 خاطر لنا بوكو دونتربريز كي سو بلوك الكروسونس ايكونوميك باش تعمل ريتاردمون خاطر ما ثماش المان دوفر. باغ اكزومبل السباحه اليوم باغ اكزومبل السوسيتي اللي تعمل كيفاش يقولوا في الريباراسيون نتاع الانفراستركتور دو باز نتاع الكيبيك عملت ديكلاراسيون اوفيسيال elle peut pas honorer ses engagements auprès des différentes municipalités par manque de ressources humaines compétentes et quantitativement. مشكلة كبيرة معناها البلاد ناقصة خدامة وين تمشي تلقى nous embauchons و tout le monde il galère pour trouver des gens. Donc باش يزيدوا ينقصوا في الكوتا يحلوا على رواحهم باب بلا آخر. Comment fait-on pour un contrat de semi-remorque? Il faut contacter un employeur, شوف les agences de placement. هذوما لي زاجونس دو بلاسمون هما اللي يخولوا لكم تلقاو دي كونطرا ديريكتومون مع دي زومبلويور ou peut-être déclencher un processus de recrutement international et avoir un permis de travail temporaire. Donc, il ne pourra pas respecter ses promesses au niveau de l'argent. S'il vous plaît, un contrat d'apprentissage de stage est considéré comme travail temps plein partiel. Un stage d'apprentissage, considéré comme travail temps plein partiel aussi. Quelle sera la date de sélection en RIMA? Pour un contrat de stage, ça dépendra. Si le stage est obligatoire pour avoir le diplôme, il peut être considéré comme une expérience professionnelle, sinon ما عنده حتى valeur. La date de sélection, جاوبت عليها مازالت ما تحددش. الفيدرال ça prend combien de temps? الفيدرال هذا مشكلة توا في حد ذاته. Maintenant, ils affichent un délai d'attente pour les demandes de résidence issues de la sélection québécoise de 18 mois. معناها عام ونص باش تاخد الريزيدونس نتاعك. ثم ان كومونيكي نتاع المينيستر اللي في اول سبتمبر قالوا المينيستر فيدرال دكتور حسين هو يقول اللي هما الفون باش ينقصوا في لي ديلي خاطر هما عاطين بريوريتي لي تريتمون تاع لي دوسي فيدرال اكسبريس. دونك هذاك اللي اثر على التريتمون دي دوسي جايين من الكيبيك. دونك 18 mois pour le moment مي نستناو اللي باش ينقصوا دون فاسون remarquable. نتصور بيرسونيلمون تهبط حتى ترجع ل 6 mois pour ne pas faire de distinction entre les provinces. C'est pas évident de sélectionner les candidats de l'Ontario ou n'importe quelle autre province في 6 أشهر ولي كانديدا نتاع كيبيك ياخذوا 18 ابار شنو عندهم مع الكيبيك. Vous avez une idée sur la date à partir de laquelle vont commencer à répondre par des invitations et que c'est pour ce mois d'octobre.
Non, personne ne le sait jusqu'à maintenant. كيما ينجموا نهار الأربعاء يبداو كيما ينجموا يبداو العام الجاي، خاطر المينيستر هو اللي باش يقرر. الميدي كلها محطوطة اون ستاند باي اون انستانس، واقفة تستنى في النوفو مينيستر وشنو هو باش يقرر. نوفو مينيستر مازال ما تحطش، ان شاء الله يبدا شي نهار الثلاثة غاديكا، من بعد نبداو نحكيو ونشوف. سا نومبيش اللي ان نوفو مينيستر معناها لازم يعرف شنو هو البروسيسوس هذا، كان مش من الدومين ان شاء الله يكون معناها لي ليميغراسيون عنده نظرة وعارف لي دوسي الحارقين، يتدخل بو فيغ اكزيكوتي ديريكتومون دي ديسيزيون. مي كان يطلع ما يعرفش، الفو بريفوار اون دات حتى لوين السيد يعرف شنو هو جاري وشنو ويدوا معناها يرجع لرئاسة الحكومة اللي باش تكون حتى هي لاهية برشا دوسيات فرد وقت جديدة. دونك نستناو بالك شي لوغا ان بتي روتار. Quels sont quels sont les impacts des élections sur le dossier MPQ؟ Il n'y a rien ما تماش معناها لي دوسيي نتاع MPQ ديجا محطوطين في إدارة اللي هي وزارة الهجرة، ثم بروسيسوس ماخذين وثم دي زاجون يخدموا، ما مدخلش معناها l'élection. Donc ils prennent leur temps pour finaliser les demandes. Les services de traitement هما اللي يخدموا واللي يكملوا البروسيسوس. Donc pour alléger un peu la diffusion. Bonjour, est-ce que le domaine de formation que donne Arima après le remplissage est celui que je te considère pour savoir? Non, faites attention, c'est une bonne question. Le domaine de formation اللي تعطيه لكم l'Arima راهو c'est un rapprochement. ينجم يكون غلط. Faites attention. La solution la plus fiable, c'est de faire une évaluation comparative du diplôme pour être sûr à 100% de votre domaine de formation. Il y a comme l'ARIMA, c'est un rapprochement. ينجم يكون غلط qui vous mène à l'erreur, surtout qu'il y a des domaines prioritaires. Maintenant, vous aurez des points. نجم يعطيك 9 بونتو، أما réellement الدبلوم نتاعك non. ثم دي كا ثم دي كا اللي هما معناها جي في معناها دي سيمولاسيون، عندي ان résultat d'évaluation comparative mais j'ai saisi tous les données sur Arima عطاني ان دومين غير الدومين اللي جاني في l'évaluation comparative اللي هو يتاخذ à 100%. faites attention، ما تقولوش معناها الاريما هي اللي باش تعطيكم دومين دو تقرب لكم صحيح اما نو، خاطر هما ils font des comparaisons selon les modules والباز دو دوني نتاع الاريما elle n'est pas assez complète pour cerner tous les diplômes et tout le domaine partout dans le monde. Faites des évaluations comparatives pour être sûr à 100%. C'est Mirasa. Est-ce que le profil d'un conjoint peut être décisif pour être sélectionné? Exemple, un conjoint qui a un domaine de formation prioritaire peut être un atout. Oui, il peut être. Ça dépendra de la décision ou quels sont les critères de sélection. Je vais inviter toutes les personnes ayant des conjoints ayant des domaines de formation par exemple تكون انت prioritaire على غيرك. هذوما الكل les critères de sélection كما قلت لكم ما ثم حتى شيء confirmé، نستناو الوزير هو اللي باش يقرر. Pour un travail en CVP, on choisit stage comme type de travail ou travail au temps plein, c'est un stage rémunéré. J'ai passé 3 mois de période d'essai et je suis depuis 2 mois assuré peut délivrer une demande sachant que je suis diplômé. Il faut calculer le score si vous dépassez les seuils. ما نجمش نقول لك لازم تحسب الكريتير نتاعك الكل. كان تفوت 50 tu peux déposer. Tu peux déposer à tout moment mais pour continuer et avoir une réponse positive تنجم déposer في الاريما et vous pouvez avoir une invitation وتنجم تجيكم وتخلصوا الفلوس وبار لا سويت يجيكم ريفيو خاطرك vous n'atteignez pas les seuils d'acceptation. Donc احسبوا السكور نتاعكم قبل ما تبداو البروسيسوس. سي با ايفيدون دو فيغ ان كونت اريما. جو كخوا في الكونت اريما قربت 500 ألف بروفيل تو محطوط. اما c'est pas tout le monde qui vont être sélectionnés et c'est pas tous les sélectionnés qui vont réussir, qui vont avoir des certificats de sélection permanente. Faites attention. تنجموا تخسروا فلوسكم بسهولة تامة. Comment justifier l'affiliation CNAS en Algérie parce que la CNAS refuse de me délivrer une copie d'affiliation. Avec les fiches de paie, vous pouvez les mettre en معناها في الدوسي نتاعك. J'ai 17 ans d'expérience dans un dépôt pharmaceutique, mon âge 40 et ma femme maîtrise en anglais.
On a faites le calcul de score, on a les critères, on a le français, on a l'anglais, l'expérience de comme Zouz, 17 ans. Faites le calcul, vous devriez atteindre les 59 points. Bonjour, pour un médecin spécialiste, la période de résidence compte-t-elle comme expérience professionnelle? Si c'est le cas, comment justifier cette période? بالطبيعة اللي justifié عندك les attestations تاخذ l'attestation du travail وعندك تعمل lettre explicative فيها كيفاش نقولوا البروسيسوس والبارcours suivi pour avoir الدبلوم نتاعك. Elle est considérée comme expérience professionnelle بالطبيعة 3 سنين ما باش تلوحهم. C'est pour ça que je disais que respectez pas ses promesses. Ok. Bonjour monsieur, les catégories O, A et B, c'est quoi dans le cadre du centre d'appel par exemple? Un téléopérateur peut être considéré ou pas? Non, un téléopérateur c'est dans la catégorie C, je crois. Il n'est pas dans la catégorie B, mais ça n'empêche le O ou le A ou le B, ça concerne seulement le travailleur qualifié fédéral et le Québec, تقبل حتى شي للدي. O, A, B, C, D. Même les travaux les plus basiques qu'ils peuvent déposer في l'ARIMA, ils peuvent avoir une chance d'être sélectionnés. خاطر البنغي ضاربة tous les secteurs, sur tous les niveaux. Je suis opérateur qualifié. Pouvez-vous m'aider? Je suis technicien anesthésiste, licence. Je peux pas faire des consultations personnalisées. خاطر ils prennent du temps, de l'énergie, des connaissances et des rapprochements. Je peux pas faire ça intellectuellement. ما عنديش ordinateur directement. Faites un calcul. عندك le grille de pondération. Faites les calculs. Voilà, faites recours à un consultant pour calculer votre score, mais il sera payant. Comment on fait? Je suis à Sousse. J'ai pas compris la question. J'ai pas trouvé mon domaine en chimie industrielle. Si tu ne trouves pas ton domaine, fais la liste des domaines de formation, donc vous aurez 0. Vous aurez seulement les points pour le niveau de scolarité. J'ai fait les traductions des diplômes relevés, mais le traducteur m'a mis son sceau de la République en arabe et son sachet. Donc ici, il y a une attestation, il fait traduction de son cachet. Voilà, vous optez pour un rapport de conformité auprès d'un traducteur canadien. في Canada تبعث له هذوك الكل يعمل لك un rapport de conformité où il va traduire tous les sons en arabe. يزيدهم للدوكيمون معناها copie conforme ou l'original de la traduction ويزيدهم un rapport de conformité de traduction. أما هذا يعملوا كان traducteur في الكيبيك ولا في كندا. Contrat de stage pour l'obtention d'un diplôme technicien supérieur en art et industrie graphique comme travail temps plein partiel. Ça dépendra انت قداش الوقت اللي خدمت. كان خدمت 4 سوايع سي بارسيال. كان خدمت الوقت كامل ce sera considéré temps plein. انت le nombre d'heures que tu as travaillé durant ton stage. تخدم نهارين في الجمعة c'est partiel. هما temps plein c'est à partir de 30 heures par semaine. 30 heures par semaine c'est temps plein. 15 c'est temps partiel. Pour un médecin, où faut-il faire l'évaluation comparative auprès de MIDI? MIDI, ministère de l'immigration, tu as une demande d'évaluation comparative du diplôme, mais là, j'aime dire le niveau de scolarité, domaine de formation n'est pas prioritaire, c'est 0, mais le problème, c'est que vous devriez faire l'équivalence. L'équivalence, c'est l'ordre professionnel des médecins pour pouvoir pratiquer. Là, j'aime dire, mais la pratique, un autre tour de manche. Il faut chuchoter au niveau du ministre, donner l'ordre pour finaliser le dossier brûlant. C'est quoi la brûlant? Il n'y a rien qui n'est pas brûlant. Ok, juste نرجع Est-ce qu'un chef de section... Désolé, parfois je saute quelques questions. تنرجع لهم حتى من بعد par écrit معناها اللي ما جاوبتوش تو تنجاوبوا par écrit على المur directement. Est-ce qu'un chef de section dans une administration étatique peut être considéré comme adjoint de direction pour la CMP? D'autres le CMP تشوف les autres appellations. كان تلقى الاسم نتاعك تحط الكود. كان ما تلقاش titre de fonction نتاعك لازم تلقى غاديك. Au moins ولا تدخل guichet d'emploi تشوف propriété d'accès للprofession تشوف CMP وتشوف les exigences بالضبط. كان لقيت روحك تخدم أكثر من 70% من les tâches tu peux prendre en considération le code CMP.
Comment comptabiliser les points? Il y en a une grille de pondération mais le de haut هبطت حط grille pondération sélection Québec في Google تلقاها PDF. La date de soumission d'un profil sera prise en considération à partir du moment où le compte est créé. C'est en stand-by pour le moment. Non, au moment de déposer la demande وقتها يبدأ الحساب. Une création avec article 30 jours pour créer le compte et déposer la demande. Après avoir déposé, il y a article 12 mois. On a 12 mois البروفيل نتاعك ياخذ في الباسان تنجم تعمل فيه دي موديفيكاسيون بعد 12 يتفسخ تعاود demande أخرى. Boucherie, combien de poids? تشوف domaine de formation. سيت الحق. J'ai une maîtrise en physique. Le boucherie c'est un DEP معناتها c'est 6 points في scolarité. بالنسبة للدومين نعرف اللي هو تحسن ما j'ai oublié قداش هذول في كاتيجوري سي يضل J'ai une maîtrise en physique. Est-ce que je peux faire une formation pro en électronique industrielle? 2800, j'ai 35 ans. J'ai une chance. Ça dépendra. Tout le monde peut d'évaluer, mais تهبط في niveau, vous risquez un refus auprès du fédéral. الفيدرال يقول لك انت عندك ماتريز علاش ما عمل فورماسيون لازمها spécifique genre نتاع AEC après avoir travaillé في الدومين نتاعك pour se spécialiser يمكن تبدا عندك chance أكثر pour être accepté. Parmi les frais payés, est-ce que femme un compte bloqué? Non. Dans aucun programme, il exige un compte bloqué, ni le Québec, ni le fédéral. Combien coûte la procédure? Avec les frais gouvernementaux, Québec 785, ou avec le fédéral 1040 plus 85 biométrie. Combien ça coûte? Avec un consultant, زيدهم من 1500 jusqu'à 6000 dollars. انت والconsultant ou l'expertise نتاعو. Si l'employeur refuse de donner une attestation de travail détaillée avec le nombre d'heures de travail, تعمل une lettre explicative وتزيدها mais تقعد تحت البوفوار discrétionnaire نتاع l'agent هو اللي يقرر si c'est bon ولا لا معناها سي با معناها كيفاش يقولوا هو garanti اللي هو يكسبتي لك الليتر نتاعك هو والواحد اما سوفون يتزاكسبت خاطر يعرفوا اللي ثم الديفيكولتي هذيا بالنسبة لي كانديدا. J'ai un master semi-rasa. J'ai un master avec un domaine de formation 0, licence avec domaine de formation 9. Est-ce que dans Rima, je peux mentionner les deux? Oui, tu peux mentionner les deux. Ils vont prendre en considération le diplôme qui vous accorde le plus de points. تحط لهم الماستر اللي معناها 12 plus 0 وتحط لهم الليسونس اللي هي 10 plus 9 ياخذوا لكم 10 plus 9 في الكالكول دو سكور. Ça dure combien de temps? La nouvelle procédure arriva, ce Majid. الأغيما قالوا الدوري مازلنا ما نعرفوش معناها ريالمون مي البروميس نتاعهم اللي هما دورون لي 3 اني باش يعطوا 6 اشهر دونك بالنسبه للعام الجاي قالوا 2019 entre 6 et 12 mois ويوصلوا في 2020 و 22 حتىكش ال 22 ل 6 mois pour donner CSQ. Votre avis sur l'avancement des demandes certificat de sélection Québec Maghreb sur les dates. Les dates نتصور ابارتيغ من ديسمبر يبداو يعطيو في السي اس كيو المغرب خاطر ديجا ثم بداو ياخذوا في السي اس كيو نتاعهم في الافريك بداو ياخذوا معناها لوروب دو ليست معناها هذوك هما الدوسي معناها لي دوسي اللي قبلنا اوتوماتيكمون اون بو attendre jusqu'à décembre pour avoir des CSQ du Maghreb معناها في اخر العام متنساوش اللي تم اللي فات نتاع اخر العام au pire معناها début direct معناها نتاع 2019 janvier يبداو ثم ان شاء الله للسي اس كيو. Un niveau 4e année secondaire en Saint-Régis en Tunisie. Un diplôme CAP plomberie pourra-t-il soumissionner ou bien? Oui, bien sûr, c'est un domaine prioritaire, la plomberie. Le CAP statique 6 tabons ou plus 9, je crois. Je crois que c'est plus 9 domaines de formation. C'est un domaine prioritaire. Et vous pouvez avoir des chances, surtout à l'ouverture de la plateforme des employeurs. Là, je me tape un contrat. Donc, il y a le français niveau B2. Pourquoi ils font pas, Nadir Tahir, pourquoi ils font pas comme l'entrée express et c'est tout? سؤال ما نجمش نجاوب عليه معناها سي او كي ديسيد من المحبط كان عملوا هكاك واختاروا المشاكل اما الله غالب ils veulent se distinguer خاطر هما لو كيبيك
seuil éliminatoire d'employabilité. Et bien sûr زياد الحناشي واحد ما عندوش السeuil d'employabilité bien sûr le seuil de passage à l'examen préliminaire et en sélection ويحب ماشي l'emploi validé تاع السكور نتاعو كيفاش يعمل خاصة انه اذا صب ديكلاراسيون دانتيغي نتاعو من غير خلط السeuil نجم يقبلوه هو مازال مدبرش. Non, il peut déposer la demande نتاعو في l'ARIMA معناها déclaration d'intérêt où il cherche un emploi une offre d'emploi valide il contacte les employeurs يعملوا له l'offre بالEMT وياخذوا l'accord وهو ياخذ l'accord هذاك يزيدوا في l'ARIMA كان اختاروه في l'ARIMA وهو ما عندوش l'offre automatiquement باش يجي intention de refus لازم يخلط l'offre pour avoir des points supplémentaires كيما ينجم il refuse l'invitation ويقعد يستنى l'offre نتاعو ويعاود يعمل demande جديدة une deuxième déclaration d'intérêt avec l'offre avec les 10 ou les 14 points ça dépendra de l'offre manager il peut être sélectionné عادي معناها tous les chemins mènent à Rome. Je suis un ingénieur Farah Ammani. Je suis un ingénieur en hydraulique agricole. Est-ce que j'ai de la chance pour le TCF? Oui, le TCF, il n'est pas obligatoire, c'est obligatoire. Pour tous ceux qui disent que non, c'est pas obligatoire, c'est pas mentionné. ما تعملش TCF ما يختاروكش وماكش باش تطلع لكندا وماكش باش تطلع لكيبيك اصلا معناها سي اوبليغاتوار اوفيسيوزمون مش نوار سور بلون مي سي اوبليغاتوار خذهم من عندي ما عندكش TCF un niveau B2 minimum vos chances يعطوا للصفر زيرو منقط زاد باش يعيطوا لك. Génie civil combien de points? Génie civil dans les 6. Ça dépendra au niveau نتاعك ثما technique de génie civil وثما génie civil ingénieura l'ingénieura اللي تعطي في السكسيون B والتكنيك تعطي في السي. Quelqu'un a un niveau 4 j'ai venu à votre bureau et j'ai fait l'évaluation, j'ai eu 45 points sans test, je suis maintenant en Arabie Saoudite. كيفاش l'évaluation sans test? Vous avez déclaré un niveau أقل من niveau 7 أقل من niveau B2 pour avoir 45 points. Donc juste il faut juste mettre à jour votre déclaration et vous vous engagez اللي انت تجيب niveau B2 et vous serez admissible. Donc tu as des tests linguistiques pour avoir les points. Par la suite تعمل demande de mise à jour de votre calcul de score. C'est gratuit. À quelle étape de la démarche il faut payer les frais gouvernementaux? Quelle est la différence avec la trousse fédérale? Sendatay Shatter. Il faut payer les frais gouvernementaux après avoir été invité من الباسان أريما تجيكم l'invitation automatiquement تاخدوا لي كود نتاعها وتمشيو للمون بروجي كيبيك وتعملوا تكملوا الدوموند كي تكملوا الدوموند وقتها في الاخر باش يطلبوا لكم 785 دولار pour qu'il commence le traitement de votre demande وباش يبعثوا لكم liste des documents personnalisés وباش يبدا التريتمون اوفيسيال. التروس فيدرال هذه بعد ما الكيبيك تعمل معناها تخلصها وتريت الدوسي نستناو من entre 6 et 12 mois باش تاخذ certificat de sélection permanente. certificat de sélection permanente باش تزيدوها لدوسي اخر مطلب ريزيدونس للفيدرال هذيك هي التروس فيدرال وباش تخلصوا 1040 وتزيدوها 85 biométrie. Bachir Bayar, l'expérience que je n'ai rien à voir avec mes études, est-ce que les attestations que j'ai sont efficaces ou non? L'expérience, tant qu'elles sont déclarées, c'est une expérience. عادي معناها عادي كان تقبل non il faut travailler dans le domaine de formation durant un an في الخمس سنين الاخرانيين ما تنحى هذا في 2017 donc l'expérience نتاعك elle peut tant qu'elle est justifiable déclarée vous pouvez l'ajouter. Vendeur et caissier عنده 2 points. point كان عنده déclaration في CNSS maximum 8 points كان عنده 4 سنين à part diplôme pointet diplôme ما حاجة أخرى. Domaine licence en maintenance industrielle. Combien de points? Même licence en maintenance industrielle. Maintenance industrielle هذه هي المشكلة. maintenance industrielle تنجم تعطيكم في الجيني ميكانيك وتنجم تعطيكم في الالكتروتكنيك واحدة تعطيك 9 وواحدة تعطيك 0 ولات 6 كانت 0 ولات 6 دونك ايفالواسيون كومباراتيف باش تكون سور 100%.
حتى ثم maintenance industrielle دي موديول قارينهم يعطيوك جيني ميكانيك والحكايات هذومكا، وثم ليسونس تبدا قاريها في دي انستيتيو تعطيك الكترو تكنيك وهلما جر شنو هو السبيسياليتي نتاعها. واحدة تعطيك 9 واحدة تعطيك 6 عام ليفالياسيون كومباراتيف بوغ اتر سيغ. اما لا شوز غارونتي سي 6 بوان هذوك حاصلين، قبل كانت صفر المشكلة توا ولات 6 اوكي، مش هاربة برشا على 9. S'il vous plaît, Mohamed Ben Hilal. CAP en informatique ou BTS en commerce international, quel domaine le mieux? Moi, je connais mes listes des domaines de formation. CAP en informatique, c'est 0. Ou BTS en commerce. نتصور BTS تاعتي أكثر، ما je suis pas sûr خاطر مش قدامي liste des domaines. Un diplôme de biotechnologie appliquée en production animale sans expérience. Calcul de score, tout le monde, ils ont de la chance, peuvent avoir de la chance. Ça n'empêche نجم تصب في الاريما ويجي لك سيليكسيون من عند employeur, تاخد contrat de travail validé, تاخد 10 points supplémentaires. Tout le monde peut avoir une chance d'être sélectionné. معناها مهما كان ضعف البروفيل il peut avoir une chance. الحاجة المهمة في البروفيل لازم يكون عنده النيفو البي 2 في الفرنسي pour être admissible et garantir au moins la sélection. خاطر الكيباك معاملين على الفرنسي معناها. أبار كل شيء فرنسي لازم تتكلم فرنسي tu le maîtrises avant de venir. J'ai une licence Jihan Hannafi, j'ai une licence étatique et un master privé. Est-ce que je peux mentionner le master sur Arima ou il accepte que le diplôme étatique? Master privé peut être accepté quand l'institut متاعك reconnu par l'État شنو اسمه والبروغرام تاعك est homologué ماخذ ترخيص من عند وزارة التعليم. Il peut être considéré عادي. Juste il faut être sûr معناها هذا تنجم تتأكد منه بإيفالواسيون كومباراتيف دي ديبلوم، يعطيوك تنجم تاخذ عادي موجود معناها بريفي، تاخذ دي دومين وتاخذ بوان فاليدي. كيما ثم دي انستيتيو بريفي نون ريكونو يعطيوكم demande non conciliable au dossier non recevable. زياد الحناشي مدام نتاعي عندها شهادة مساعد صحي من وزارة الصحة. اوكي elle peut ajouter des points في البوانتاج. Je cherche d'un emploi au Canada dans le domaine d'expérience de 8 ans. Les pâtissiers, ils sont en forte demande. Le domaine نتاعهم prioritaire. Donc, je vous encourage, les pâtissiers partout dans le monde, de passer vos tests linguistiques. وصبوا في العريمة, vous aurez des bonnes chances à être معناها accroché. Après le contact de votre bureau, j'ai eu un score faible, 43. Est-ce que je peux refaire et comment je peux améliorer mon score? Normalement, dans le rapport, vous avez des recommandations. حسنهم وارجع من mise à jour le calcul de score نتاعك. Si vous êtes admissible, الوقت نجم نكملوا معك. C'est pas évident d'entamer une procédure. معناها احنا البوليتيك نتاعي ما نقبل pour كيفاش يقولوا معناها représenter quelqu'un ou un candidat كان من نبدا ضامن اللي هو il peut aboutir à une sélection. معناها c'est pas évident باش نعمل مع contrat pour encaisser des honoraires اللي هما ils sont pas remboursables خاطر ils sont déclarés tu dois les mentionner وخدامة تخدم pour à la fin يوصل لك يجيك refus. Donc depuis le début كانت ماكش مقبول نقول لك اش تعمل باش تتقبل et ووخر البروجي نتاعك على خاطر بنت بعد بيسيب. مش لو فات اللي انت تعمل رابور معناها سي بون اوني باش تتقبل. نعطيك النصيحه باش تكمل باش تحسن البروفيل نتاعك او موان بور غارونتير اللي انت توصل، خاطر ما يساعدنيش لا انا لا انت باش نخسروا وقت وجهد وفلوس وفي الاخر تاخذ رفو، ما يساعدنيش لا انا لا انت. دونك من الاول نقول لك سي با لا بين، ولا حسن امورك وارجع، ما ثم حتى مشكل في الناحيه هذه. خذوها دون لو بون سونس، سي با ان رابور نيجاتيف سي لا فان دو موند. انا معناها كيفاش يقولوا نبهتك من مشكل كبير ولا باش تخسر خسائر كبيره من الاول. معناها vous êtes limité à un rapport préliminaire, c'est mieux de s'engager dans un contrat aux frais gouvernementaux وtraduction وفلوس كبيره ومن بعد يجيكم ريفيو لا قدر الله. حسنوا لي بروفيل ونرجعوا نعملوا ميزاجور gratuitement. اوكي فيصل j'ai un diplôme CAP électromécanique, j'ai une expérience de responsable chef magasinier. Ok. Il faut calculer le score. Dans ma calcul de score, plusieurs critères à évaluer pour déterminer l'admissibilité. L'Ahsan Bousmid, DEP de technicien en cuisine. Kiff, les cuisiniers comme les pâtissiers, je vous recommande fortement de passer les tests linguistiques et déposer dans l'ARIMA. Vous aurez beaucoup de chance. Depuis 2015, la procédure d'immigration n'est jamais claire. Non, elle est claire. ما ثم حتى ambiguïté fait.
le seul tic فيها l'immigration هو التريتمون والانفونتير الكبير اللي كان اللي عطل التريتمون مش على اللي يجي معناها باش يحلوا الفانا وخلي العباد الكل تدخل يدوف سيليكسيوني حقهم بلاد متقدمه من حقهم وزاد من مصلحه tous les candidats à l'immigration d'être bien sélectionnés على خاطر هنايا الانسان l'incompétent vraiment يموت. C'est un pays développé الحق معناها سي با ايفيدون يجي هنا حتى باش يحل الاورديناتور ما يعرفش هنا توت انفورماتيزي كل شيء بالانفورماتيك يجيك هنا يقعد ما يفهم شيء ما يولي ما خلصش فاتورات ويولي يجي خطايا تولي تجي مشاكل دونك يسيليكسيون لي كانديدا ومن حقهم ومن مصلحة لي كانديدا في au même temps. Faire le demande en tant que requérante principale avec deux enfants à charge et conjoint non accompagnateur, est-ce que je dois faire une demande couple, sachant que celui-ci ne me rajoute pas beaucoup de points. Pour un dossier couple, il nous manque un seul point. S'il vous manque un point, ils peuvent être déposés, mais les chances seront minimes. Le profil comme il est négatif, quand d'autres vous aurez un refus par la suite. Vous allez payer, dit comme invitation, vous allez payer les frais gouvernementaux, et comme traitement de dossier, vous aurez un refus. Donc, il faudra mieux déposer en temps que un couple mais avec un conjoint non accompagnateur avec la garantie de dépasser le 50, c'est mieux que d'avoir 58 sur 59 avec un couple. Le traitement qui subira votre dossier aura un refus par la suite. Donc, le regroupement familial, c'est un processus pour le CSQ, pour le visa, بعد le regroupement familial une fois sur le الدوري نتاعو قصيرة ينجم peut vous accompagner en tant que visiteur au début 6 أشهر يخرج عاد يدخل 6 أشهر ديجا العام تعدى وياخذ الريزيدونس نتاعو بالباريناج خاطر كان باش تدخلو au début vous aurez un refus خاطر ما وصلتوش للسوي d'acceptation. J'ai une expérience de la mécanique, s'il vous plaît, combien de points mécanique مطلوب زي كيف section C. Monsieur زياد الحناشي جو باس جو معناتها نعاود نرجع لهم نجاوبك باغ اكري خاطر على التليفون قاعد نشوف على المير قاعد يتعداو بارفوا رابيدمون ما نجمش نخلط عليهم الكل نرجع لهم نجاوبك باغ اكري. Société pétrolière comme chef département ADM فهمت السؤال معناها Est-ce que le conjoint doit justifier son expérience professionnelle? Non. Ça n'empêche le conjoint ينجم يعمل بروفيل وحده زاد في اللاغيما اما يديكلاريو بعضهم معناها يقول اللي عنده الكونجوان نتاعو عامل بروفيل معناها بور فيغ لو ريكوبمون دي دو كوبل يربطوهم في بعضهم فهمت بوتيتر كي لو غا دو لا شانس سولون لي كريتير اللي مازالوا ما قالوهمش ما نجمش نقول اللي هو عنده شانس ولا ما عندوش خاطر لي كريتير دو سيليكسيون مازالوا ما حدوهمش توا عندنا اللي قلت الكريتير لي فاكتور دو سيليكسيون مازالوا ما حدوهمش لي كريتير واضحين لازموا يديباس لي سوي pour avoir un résultat positif, sinon j'ai refus. Je suis couturière, je fais BTP distribution et BTS commerce et chauffeur de bus depuis 14 ans. Tout le monde peut s'inscrire comme limite هو l'âge 18 ans عندك 18 سنة الفوق تنجم تصب حتى ما عندك حتى شيء. Vous pouvez mais من بعد هو باش يختار. Vous pouvez créer votre compte حطوا فيه test linguistique pour améliorer vos chances والكل يقعد للمينيستر هو اللي باش يقرر شكون باش يعيط. شنو الحاجة الباهية نقولوا اللي الكوتا كبيرة 25,000 دونك 25,000 ما ثماش برشا فرانكوفون دون لو موند أنا جوست عندنا البسان مغربان معناها تونس والمغرب والجزائر وعندنا شوية سوب ساغيان نتاع الأفريق معناها الكوت أويست كوت ديفوار السنغال الكامرون هذوما البنين هذوما هما اللي عندهم الفرانكوفوني هذوما هما لوروب دو ليست ماهمش كلهم يتكلموا الفرنسي فرنسا عندهم دي بروغرام سبيسيفيك ليهم كيما البي في تي يمشيو اكثر على البي في تي ويمشيو على الاكسبيريونس كيبيكواز اكثر من السيليكسيون ديريكت في الترافايور كاليفي دونك الشانس تكون كبيره خاطر 25,000 باغ اني سي بوكو surtout avec des gens مش c'est pas tout le monde qui ont passé leur test linguistique donc ceux qui auront des tests linguistiques prêts qui dépassent les seuils ils auront de bonnes chances d'être sélectionnés ومن مصلحة الكيبيك اللي هي تجيب معناها tout le monde peut avoir une chance ما تخافوش في السيليكسيون البسان راهو مش كبير بك تقولوا اللي هو معناها لنا دي مليون دو دوموند نو لا فرانكوفوني في العالم سي با مش الكل ومش الكل باش يجيو للكيبيك معناها tout le monde pourra avoir une chance معناها
نستناو juste هذوما الديسيزيون تاع المينيستر والسيليكسيون. وان شاء الله tout le monde qui auront des tests linguistiques حاضرين ou des profils adéquats déclarés واضحين, ils auront tous des invitations ويبداو البروسيسوس نتاعهم. Mon conjoint est un gérant commerçant depuis 6 ans. Est-ce que j'aurai des points sachant qu'il est diplômé en hôtellerie ou en coiffure? Il aura des points pour le diplôme. L'expérience, non. أنا عندي CAP en pâtisserie نجم نقدم oui. Je vous encourage معناها نشجعك كما جيب البي 2 في الفرنسي. جيب النيفو intermédiaire avancé في الفرنسي pour avoir des bonnes chances. Quand قداش الوقت مازال لي 5 minutes إن شاء الله معاكم. Quand je mets ma femme au récurrent principal, on a 64 points, mais elle n'a que 8 mois d'expérience. Un NCL C5 au TEF avec moi comme récurrent principal. L'expérience تاعها elle est caduque, ما تحسبش zéro, ما عندهاش. Avec moi comme récurrent, on n'a que 59, mais moi j'ai 20 ans. Quand je باش نعاود السؤال نتاع سامي رصا. Quand je mets ma femme en tant que récurrente principale, on a 64 points, mais elle n'a que 8 mois d'expérience. Un NCL C5 au TEF avec moi. Comme récurrent, on n'a que 59, mais moi j'ai 20 ans d'expérience avec domaine de formation prioritaire. كنتف, qu'est-ce que je devais faire? De préférence مرتك هي اللي تعاود التست وتجيب النيفو 7 في الفرنسي pour avoir 12 points supplémentaires. خاطرك انت ال 8 معناها انت l'expérience نتاعك il vous donne 8 points. par contre هي عندها 8 mois. ال 8 mois عندها 4 points معناها باش ينقص لك 4 points في بالنسبه ليك انت وبالنسبه لهي, اما هي باش تجيب 12 كي تجيب ان سي ال سي 7. معناها هي تصب خير, اما لازم تجيب النيفو 7 البي 2. Radwen, est-ce que nos dossiers sur REMA sont faits ou non? Je suis client chez vous. Est-ce que nos dossiers sur Arima sont faits ou non? Tous les profils ont été créés sur Arima. Tout le monde, ils ont déjà le portail partagé ma binette à toute la recommandation. Maintenant, il y en a des dossiers qui sont en phase de finalisation. Il y en a des dossiers qui reçoivent des confirmations pour qu'ils signent leur PDF récapitulatif. Ça viendra, ça va pas tarder. Nous sommes dans l'échéancier. Tous les comptes ils ont été créés. Tout le monde, ils ont des comptes Arima. J'ai rempli toutes les formes. La confirmation, elle est sur votre portail. Autre le portail, total note avec l'état d'avancement de votre dossier. Ok. L'infirmière, c'est un section C, tah domaine, catégorie B, le C. Ça n'empêche, c'est un domaine prioritaire avec 6 points. Je veux savoir, est-ce que l'évaluation des diplômes sur REMA est toujours juste ou bien ils peuvent se tromper? Ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper. C'est juste une idée, une évaluation comparative pour être sûr 100% et ne pas risquer un refus. Vraiment, راه l'évaluation comparative خاطر شنو هو l'avantage نتاعها باش تعطيك الدومين اللي فيه بوانات كبار معناها en 9 6 و entre 9 6 et 12 points كان معناها لا قدر الله l'évaluation غالطه نتاع لا ريما سي زيرو معناها زيرو تنجم تطيح لك الكل refus. Faites attention معناها أغيما خذوها أوكي أنا خديت فكرة évaluation comparative pour être sûr à 100% du niveau de scolarité ou de domaine de formation. Investissez dans l'évaluation comparative, c'est pas cher, 117 $. صرفت اللي ما صرفت 117 $ pour avoir l'esprit tranquille. ما نعرفش علاش العباد ما تعملهاش, ما فهمتش. قداش تقعد les procédures d'immigration entre 6 et 12 mois pour avoir CSQ et 18 mois fédéral. Un BTS en télécommunication option informatique est un domaine, oui. Combien de temps ça dure le traitement du dossier avec Arima? Ils ont dit entre 6 et 12. Sam Cortani, je suis chef de département dans une société. Je veux partir avec mes enfants. Est-ce que? Oui, bien sûr. Le pointage, il faut calculer le score. Je as des critères évalués. On a des diplômes plombier, مستوى الدراسي. Le plomberie aussi, c'est un domaine prioritaire. طلعوا هذوما les métiers de spécialité طلعوا في الجري جديدة, في الدوmaine de formation جديدة. Donc, ils auront des bonnes chances. Le seul tic, c'est d'avoir le niveau B2 في الفرنسي. اللي عنده niveau B2 avec un diplôme professionnel, ils auront beaucoup de chance.
S'il vous plaît, une formation de la peinture depuis 2 ans au Maroc. سامحني جيب pas la liste des domaines de formation. بالنسبة للبeinture, autre liste des domaines de formation, mettez peinture avec un DEP. قداش فري تاع كونترا وقداش لازم نصب. سي با كيستيون قداش لي كونترا تنجم تلقاه من 1500 دولار حتى تكشي 6000 دولار. وما تشريش كونترا بروفيسيونيل، ما تماش تشري. معناها كان واحد باش يبيع لك كونترا راهو ستانسترو. Un contrat d'assistance à l'immigration entre 1500 et 6000 dollars. À quel moment commencent les invitations؟ جاوبت عليه هذايا ما نعرفوش، تنجم تكون نهار الأربعاء كيما تنجم العام الجاي. Sage-femme combien de points؟ يظل لي تحت الساج-فام يظل لي في الزيرو تو. بس انفيرميي يظل لي هابط. Il faut vérifier avec la liste. يظل لي هابط لي زيرو. Nabiha Zairi, âge 43 ans, moi et mon mari, les deux infirmiers, 22 ans de service, il y a un frère permanent. Oui, 43 ans, vous aurez d'évaluer zéro le facteur âge, ou ça pèse le calcul de score, 16 بونت باش يوليو صفر. Domaine infirmier, c'est prioritaire, ok, 6 points pour chaque. Il faut calculer, لازم comme t'investir في الفرنسي, وتجيبوا أحسن score في الفرنسي pour avoir des chances. Je suis technicien en automatisme et informatique industrielle. Est-ce que c'est demandé au Québec ou non? J'étais dans les 3 à 6 mois. Est-ce que je dois m'inscrire à nouveau chaque année? Oui, l'automatisme et l'informatique industrielle, l'électrotechnique, la section C. Donc, elle n'est pas prioritaire, mais demandée. عمل calcul de score نتاعك وصب في الريما. Ça n'empêche les femmes des employeurs ils peuvent te sélectionner يعطيوك offre d'emploi valide تنجم تلقى 10 points supplémentaires. ما عندك مخاطر عدي تيست وصب في الريما, c'est gratuit. C'est pour quand les premières extractions, ou bien ils ont changé les critères de sélection. J'ai obtenu sur LADR. Non, ils n'ont pas changé les critères de sélection, mais les facteurs de sélection, mais on a fait une décision, un règlement جديد avec une grille de pondération في السيستم ARIMA. هذا نستناو فيه في الفولوش الأيامات الجاية dans les prochaines semaines إن شاء الله تعطينا grille de pondération بالنسبة لي فاكتور اللي هي باش تكون décisive surtout في اللي conseil en ce qui concerne l'immigration باش نعرفوا شكون اللي عنده شانس أكثر من الآخر. هذا هو بالنسبة اليوم. كان ثم دي كاستيون نعاود نرجع لهم باغيكي نجاوبهم. بالنسبة اليوم هذا شنو نجم نقول لكم على l'immigration. دونك تو الموند assurez-vous اللي عديتوا لي تيست لينغويستيك نتاعكم، اللي ما عداش يمشي يعدي. mettre à jour vos profils ARIMA. Les profils ARIMA بالنسبة للكانديدا اللي يصبوا وحدهم doivent s'assurer اللي هما كاملين les informations يكونوا صحاح. بالنسبة للكانديدا نتاع لاجونس bienvenue كندا كونوا مهنيين. لي بروفيل نتاعكم كلكم تقدوا جوست نكملوا في الفيناليزاسيون نتاعهم ولي رابروشمون. tout le monde اللي on a des candidats qui ont reçu déjà les récapitulatifs نتاعهم ils les ont signés وتصبوا في الأغمة. Il y en a d'autres en phase de finalisation. On suit un ordre de réception des demandes. On est avancé بالقدا في البروسيسوس هذايا. Tout le monde aura un récapitulatif qu'ils doivent le valider avant de déposer leur demande. Une fois qu'on a déposé la demande, عندنا 12 شهر pour attendre une invitation. L'invitation تجينا من هنايا. On vous avertit pour ramener vos documents et pour déposer la demande officielle في المون بروجي كيبيك. On s'assure de tout. ما عندكم ما تتقلقوا. الدوسيات نتاعكم entre des bonnes mains. Juste suivez l'état d'avancement على les portails synchronisés ما بينكم وما بيننا. C'est pas la peine de contacter vos conseillers خاطرهم ils sont débordés. Toutes les informations traitées au niveau central. Donc تلقاو النوت في البورتاي نتاعكم. هذا هو بالنسبة لليوم. إن شاء الله نعملوا دوتر كابسول نزيدو نشوفوا لي نوفوتي لاكتواليتي نجاوبوا على دوتر كيستيون. اعملوا بارتاج حطوا جيم عندكم لي كوردوني كي سون اون بوكل اون با وان شاء الله نتقابلوا المره الجايه. اي بون ويكاند. عندنا ان ويكاند برولونجي في الكيبيك معنا حتى نهار اثنين ما نخدموش. Ça n'empêche اللي جو سويت ان بون ويكاند. ميرسي.
top of the world, now I'm living. And the good just gets better, keeps on giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And if the good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on and try it, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance of victory. Cause now I'm living good, no I'm not living like I used to be. Now talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words that I left behind. I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. Oh, the world can stop me now, no. And all the music I will ride on the beat. When I guitar I won't stop on my feet, yeah. I gotta celebrate, laugh and get excited about good times and good living. Come on, shout it out, hey. Take it up, take it over, take it out of control. Today I'm praying my soul and now you got me singing, oh. قدم المستشار القانوني المختص في الهجرة شمس الدين شوشان خلال ندوة صحفية تفاصيل عديدة حول التغييرات الجديدة التي طرأت على مسألة الهجرة القانونية إلى كندا. نبدأ منهم التغييرات هذوما اللي هو ثم ولت انتقائية، ثم سيليكسيون تجرى من بنك كونديداتور، بنك معناها ترشحات يتقدموا فيها كل ما واحد يحب يمشي لكندا. من البسان هذاك وزارة الهجرة تنتقي الأشخاص اللي تلقى فيهم المميزات اللي حاجتها بهم في سوق الشغل الكندي، تعطيهم إقامات بطريقة سريعة. الفرق الكبير الهام اللي قبل كانت الكندا الهجرة تتمد على 6 سنوات، من 4 ل 6 سنوات، توا معناها وزارة الهجرة بمقتضى التغيير هذا تولي أسرع الاختيار والانتقاء. الملف يدوم ما بين 12 و 18 شهر والإنسان التونسي يكون يولي مقيم دائم في كندا. وأشار شمس الدين شوشان إلى أن عامل السن والدراسة وإتقان اللغة الفرنسية والقرابة من أبرز العوامل التي قد تسهل الهجرة إلى كندا، إضافة إلى هجرة العائلات. الامتيازات أهم معناها لي كريتير دو سيليكسيون هما عامل السن، الدراسة، الدومين دو فورماسيون اللي هو الدومين دو فورماسيون، الميتريز دو فرونسي اللي هو عامل مهم جدا في التنقيط، القرابة في كندا، وإذا عنده معناها عقد شغل مرخص ليه معترف به من كندا يزيد له نقاط اخرين. هذا من ناحيه اخرى يشجعوا على هجره العائلات، معناها كي تجي كوبل معهم دي زونفون ثم دي بونيوس، معناها نقاط يرفعوا لهم المستوى ويسهلوا الانتقاء نتاعهم من الباسانت كونديداتور. مشروع قانون الهجرة إلى كندا الذي تم تنقيحه مؤخرا يعتبر من أبرز الحلول التي قد تساهم في التقليص من الهجرة السرية خاصة لدى الشباب.